আমরা এখন লাটাগুড়িতে যে মহাকাল মন্দির রাস্তার পাশে ওই মহাকাল মন্দির দর্শন করতে এসেছি। এই যে আর মহাকাল মন্দিরের পাশেই একটি সুন্দর একটি ছোট্ট ফলস আছে, সেটা দেখছি। তো এখানেই হাতিরা জল খেতে আছে সব। তো পাশেই একদম ডিপ ডিপ জঙ্গল, এখান দিয়েই সব হাতিরা মাঝে মধ্যে বেরিয়ে এখানে জল খেতে আসে। আমরা এখন মহাকাল মন্দির থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। যে লাটাগুড়ি, এই যে মেন রোড, এই যে আমাদের গাড়ি। আমরা লাটাগুড়ির মহাকাল ধামে গতকালও এসেছিলাম, তো আজকে ফেরার পথে এসেছি। তো তোতাই বললো যে গাড়িটাকে পুজো দিয়ে নাও, কারণ বারবার আসি আমরা, তো পুজো দিয়ে নিচ্ছি। হাতির পায়ের ছাপটা ওখানে আছে। এখন নামটা বলি, সুপ্রতিম গুহরায়। সুপ্রতিম গুহরায় গুহরায় গুহরায়। जय महाकाल बामनी माता गणेश माता लक्ष्मी माता देवी माता सुप्रोतिन गुहराय। सुप्रोतिन गुहराय का दंत देखा जरा तो शांत रखना, गणेश को दूर करके रखना होगा। जय जय महाकाल ओम महाकालाय नमः। ओम सुख शांतम गणेश का दूर नमः। ओम नमः नमः। ओम भोलेनाथ नमः। हर हर महादेव नमः। ओम सुख शांतम गणेश का दूर नमः। ओम नमः नमः। ओम माता पार्वती नमः। ओम सुख शांतम गणेश का दूर नमः। ओम नमः नमः। ओम गणेश बाबाय नमः। ओम सुख शांतम गणेश का दूर नमः। ओम नमः नमः। ओम लक्ष्मी माताय नमः। ओम सुख शांतम गणेश का दूर नमः। ओम नमः नमः। ओम रत्ना देवी नमः। ओम सुख शांतम गणेश का दूर नमः। ओम नमः नमः। ओम विष्णु देवी नमः। ओम सुख शांतम गणेश का दूर नमः। ओम नमः नमः। ओम थान गठन देताय नमः। ओम गाछवी देताय नमः। ओम 36 कोटि दिव्य देताय नमः। ओम सुख शांतम गणेश का दूर नमः। ओम नमः नमः। ओम दुर्गा माताय नमः। ओम काली माताय नमः। ओम माता सरस्वती नमः। ओम बुद्धि सिद्धि नमः। ओम बामनी माताय नमः। ओम सुख शांतम गणेश का दूर नमः। ओम नमः। ओम कामदेव नमः। ओम बजरंगबली देवाय नमः। ओम राधे कृष्ण नमः। ओम এই যে পুজো হয়ে গেল, এখন গাড়ির মধ্যে ওই গঙ্গার জল, শান্তির জল দেবে। ओम गंगा जले नमः। ओम शुद्ध नमः। ओम सुख शांति नमः। गणेश का दूर नमः। ओम गंगा जले नमः। ओम गंगा माताय नमः। ओम शुद्ध नमः। ओम शुद्ध नमः। गणेश का दूर नमः। ओम गंगा जले नमः। ओम
गणपति गजानन गणेशो नमः ओम सुखशांति नमः संकटहरण नमः ओम नमः ओम लक्ष्मी माताय नमः ओम सुखशांति नमः संकटहरण ओम नमः